তো অবশ্যই ওয়েট সি আমার কয়েকদিন আগে রুবের এই ভিডিওটা আমার হের একজন বড় ফ্যানে শেয়ার করছে, শেয়ার করে কইছে যে এলভিসটা তো ধুয়ে আলাইছে একদম। আমি পুরোটা ভিডিও দেখলাম। একটা কথা কো বন্ধুরা, কাউন্টার ভিডিও কোন জিনিসটারে কই আমরা, যদি তুমি যে প্রুফ দেখাইছো সেটা যে ভুল, সেইটা ফ্যাক্ট সহ প্রুফ সহ যদি আমরা কোনো ভিডিও বানাইতে পারি তাহলে সেটা এরকম আমরা কাউন্টার ভিডিও না। বাট ধ্রুব তো এটার ভিতরে নিজেরই অনেক ফলস নেগেটিভ নিয়ে হাজির। ওকে আমি মানছি যে এলভিস কোনো সময় বিজেপির বিরুদ্ধে কোনো কাউন্টার ভিডিও বানাইতো না, বাট এটাও তো ভুল না যে আপনিও আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলবেন না, ঠিক নেই বন্ধুরা? আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে ধ্রুব অনেক চালাকি করে আম আদমি পার্টির আর তার মধ্যে যে কানেকশনটা সেটা অনেক চালাকি করে ইগনোর করে গেছে, কারণ সেও জানে যে এর বিরুদ্ধে কোনো কাউন্টার ফ্যাক্ট প্রুফ সহ কাউন্টার ভিডিও তার কাছে নাই, সে বানাইতে পারতো না। তারে যদি আমরা এই ভিডিওটা দেখাই, हाँ लेकिन वो वोट आम आदमी पार्टी तक तो नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था। अच्छा এটার কোনো কাউন্টার সে বাই করতে পারতোই না। এলভিসের ভিডিওতে সবচেয়ে বড় পয়েন্ট এটাই, কিন্তু ধ্রুব চালাকি করে এই জিনিসটা ইগনোর করে চলে গেল, কারণ এর সাথে যে আম আদমি পার্টির অনেক আগে যে কানেকশন আসলো আর এখনো যে কানেকশন আছে সেইটা না করতে পারতো না। যেখানেও না করছে কেন, যদি আমরা এই প্রুফটা দেখাই তারা যদি প্রশ্ন করি সে প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারতো না। যেই চ্যানেল হে আম আদমি পার্টির নেতার মতনই প্রথমে স্ক্রিপ্ট পুরা সুন্দর করে মানে एरपरी जा वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जब बोल रहे थे ना, अच्छा काफी थ्योरेटिकल है, उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा वो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ के, बाकी और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त होगी असल में देश भर में। और ये भूल गया मैं उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन ले, हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा, अरे वही जो हम तो भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सरिया साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले। এখন মনে করো আমি, ঠিক আছে, আমি যদি হুঞ্চর কাছে গিয়ে একটা পডকাস্ট করি হে আমার দয়া লাগবে, ঠিক আছে, কিন্তু আমি যদি আমার কোনো ফারার, যেমন মনে করো আমি প্রাইমজনের সাথে কই হ্যাঁ কিছু কথা, কারণ ফারার ভাই আমরা, ঠিক আছে, হ্যাঁ কিন্তু আমার কিছু কইতো না। যদি আমি তোর ভুল কাজ করেও থাকি হ্যাঁ একটা স্ক্রিপ্ট বানাই নেবো যেটার ভিতরে এটার মেনশনই হইতো না। উদাহরণটা আশা করি আপনারা বুঝছেন। সে লাদাখ অ্যান্ড মণিপুর নিয়ে অনেক ভিডিও বানিয়েছে, কিন্তু সে ওয়েস্ট বেঙ্গলের সন্দেশখালী, পাঞ্জাব এবং তামিলনাড়ুতে যা হচ্ছে সেটা নিয়ে কোনো ভিডিও বানাচ্ছে না। ভিডিও ছাড়েন, একটা সিম্পল পোস্ট পর্যন্ত করছে না। কেন? কারণটা আশা করি আপনারা ভালো করে জানেন, যদি না জানেন কমেন্টে লিখে দিয়ে জানাই দেবো পরের ভিডিওতে। এছাড়া এই বৃষ্টিতে দিল্লিতে যে হাল হচ্ছে রাস্তাঘাট যে মানে রাস্তাঘাটের উপরে যে জল এসে পড়েছে সেটা নিয়ে ধ্রুব কি কিছু বলবে না? पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंड। এডুকেশন নিয়ে তো সে অনেক কথা বলে, কিন্তু দিল্লিতে যে টিচার্স এবং এমপ্লয়ার্সদের 3 মাস ধরে স্যালারি পাচ্ছিল না সেটা নিয়ে সে কিছু বললো না। পাঞ্জাবের ফার্মার প্রোটেস্ট নিয়ে তো অনেক কথা বললো সে। একজন খালিস্তানি টেররিস্ট কিভাবে ইলেকশনে টিকিট পেয়ে গেল সেটা নিয়ে কি কিছু বললো না। আমি এখানে কে ভালো কে খারাপ এটা প্রুভ করতে আসিনি, ওই তুলসী পাতা ধোয়া না। আমি এসেছি আপনাদের মস্তিষ্কে একটা প্রশ্ন গুঁজে দিতে। আপনি কি রিয়েলি সত্যিটা দেখতে চান,
না এক সাইডের কথা শুনে অন্য সাইডকে গালিগালাজ করে বাড়িতে গিয়ে বিছানায় আরাম করে ঘুমোতে চান। সোশ্যাল মিডিয়াতে কাকে দেখতে চান? যারা এক সাইডকে নিয়ে টানে না দুনো সাইডকে নিয়ে সমানভাবে বিবেচনা করে? আমার মনে হয় আমাদের সমাজে এমন মানুষ থাকা দরকার যারা মণিপুর নিয়ে যেভাবে কথা বলবে সন্দেশখালী নিয়েও সমানভাবে ধিক্কার জানাবে, লাদাখ নিয়ে কথা বললে দিল্লি নিয়েও বিবেচনা করবে, পুরোটাই ভারতবর্ষের অংশ। এছাড়া ধ্রুব রাঠির জন্য ক্যারোলিনা নামক একজন ইন্ডিয়ান সিটিজেনের উপর যে এত হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, এত যে সে থ্রেটস পাচ্ছে, সেটা নিয়ে কি সে কিছু বলবে? বললো তো না। Holder. My husband Anurag and our two sons, Milan and Bhavin, are Indian citizens. We live in India. My family and I have faced more than 220 threats, and we can't bear this anymore. It all started when I posted 2 fact-check videos on YouTube that exposed Dhruv Rathi's fake content. Today, in this video, for the first time, I will show viewers the threats that we have received. Yes, we are making this public. 220 से भी ज़्यादा जान से मारने की धमकी मेरी पत्नी को, मुझको और हमारे मिलन और भेविन उन मासूमों को। हमारे फ़ोन पर धमकियाँ। हालत यह है कि कई दिन तक कैरोलिना इंडिया डिटेल्स चैनल के लिए वीडियो जो बनाती थी वो भी नहीं बना पाई। हमारा आज़ादी से घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया और इसके कारण जिस तरह अपने दूसरे चैनल पर हम जो व्लॉग बनाते थे उसको भी हमें बंद करना पड़ा। একটা সিম্পল স্টোরি লাগালেই কিন্তু তার ফ্যান্সরা একটু সচেতন হয়ে যায়, কিন্তু সে একটা স্টোরি পর্যন্ত লাগালো না এর বিরুদ্ধে। ভূপেন্দ্র যোগী यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ मैं। भूपेंद्र जोगी তিনি একটা ফানি ভিডিও বানিয়েছিল ধ্রুব রাঠি সম্পর্কে। भाई तुम लोग ध्रुव राठी को जानते हो क्या? नहीं भाई, मैं भी नहीं जानता। नहीं जानते? भाई यूट्यूब पे कितना उसी के बाद दादा पता नहीं किस फोकट इंसान की बात करता रहता है। এর ফল আপনারা নিজেই দেখে নিন। तो आप जैसे कि जानते हैं भूपेंद्र जोगी को कल रात इन पर गाड़ी पे 2 लोग थे। देखिए यहाँ पे एक निशान है और एक यहाँ शोल्डर पड़ी है पीछे से। बाकी मैं डाल के बताता हूँ आपको सारी जगह पोस्ट। ये देखिए अभी तक कुछ नहीं है। এই সম্পর্কেও ধ্রুব কিছু বলল না। যাই হোক, তোমরা যারা ধ্রুব রাঠির ফ্যান্সরা আছো, মাথায় একটা ব্রেন নামক জিনিস আছে, সেটাকে ইউজ করো এবং বলো যে ধ্রুব রাঠি এখন পর্যন্ত কংগ্রেসের নিন্দা করেছে, বিজেপির নিন্দা করেছে, কিন্তু আম আদমি পার্টি এর বিরুদ্ধে কোনো কিছু আজ পর্যন্ত বললো না। কেন? এছাড়া ধ্রুব রাঠি কতটুকু ভালো মানুষ, কতটুকু এডুকেটেড পারসন আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিই আপনাকে, ঠিক আছে? এটা কোনো এই ভিডিও সম্পর্কিত না, এলভিসের সম্পর্কিত না, আমি শুধু তার সত্যির পরিচয়টা আপনাদের দেখাতে চাই। हुआ क्या कि एक ओमर खालिद नाम के स्टूडेंट जो जेएनयू के पीएचडी कर रहे हैं, ये एक स्पीच देने आने वाले थे रामजस कॉलेज में। एबीवीपी वाले ये नहीं चाहते थे कि ये स्पीच दे, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाद प्रोटेस्ट के ऊपर जाके दंगे पे चली गई। अब ओमर खालिद को ये लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, उनके कश्मीर पे कंट्रोवर्शियल व्यूज है और वो एक कम्युनिस्ट है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। बेहतर उमर खालिद ही बता पाएगा, क्योंकि हमने अन्य वीडियो में भी देखा है कि वो इन नारे लगाने वालों के आसपास नजर आ रहा है, बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है, यानी वो सीधे सीधे पहचानता है। तो इसकी पहचान उमर खालिद के पास ही है या हो सकती है, और अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है, जबकि अब की साफ है कि वीडियो में कि नारे कौन लगा रहा है, उमर खालिद पुलिस के पास है, और नारे लगाने वालों की जान पहचान उमर खालिद से संभव है क्योंकि वो उनके इर्द गिर्द नजर आ रहा है। कार्यक्रम का आयोजक उमर खालिद था, तो उनकी पहचान अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि वो जल्द से जल्द उनकी पहचान उजागर करे और उनको पकड़े। এরপরও যদি আপনারা বলেন যে ধ্রুব রাঠি ভারতের ভালোর জন্য কাজ করছে, কি বলবো? এছাড়া যারা যারা রাম মন্দির, এই একটা মন্দির নিয়ে এত হাঙ্গামা করছো, তারা শুনুন।
এছাড়া রাম মন্দির কোনো সময় সরকার ভান্ডার থেকে টাকা যাচ্ছে না। রাম মন্দিরে একটা ট্রাস্ট আছে, সেখানে সবাই চাঁদা জমা করছে এবং সেই ট্রাস্ট থেকেই রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে। এছাড়া অগ্নিবীর স্কিম নিয়েও অনেক কথা উঠেছিল, সেটাকেও কাউন্টার করে যায়। अग्निवीर स्कीम जो है भाई और बहनों, ये आर्मी को नहीं चाहिए थी। ये आर्मी ने नहीं कहा कि हमें अग्निवीर चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी ने पीएम ऑफिस से अग्निवीर योजना लागू की है। बहुत कमिटीज बनाई गई थी इसके ऊपर। ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम जो थी, ये कई देरों से जरूरत थी हमारी। इससे पहले क्या क्या कमिटीज हुई? अरुण सिंह कमेटी हुई 1989 में, कारगिल रिव्यू कमेटी हुई 2000 में, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बिठाए गए जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बोला 2001 में, 6th पे कमीशन ने 2006 में, एंड एज लेट एज 2016 शिकाटकर कमेटी में। जो हमारा मेल इन सब कमिटीज का रहा है आप सबके साथ। और इसको आपने, ये जो आर्टिकल है ये 1989 का आर्टिकल है, जिसमें बिल्कुल क्लियरली दर्शाया गया है कि हमारे को एक तो जवानों की एज कम करने की जरूरत है, और जो लोग उसको कमांड कर रहे हैं उसको भी एज कम करने की जरूरत है। इन सब कमिटीज के अंदर कई सारी चीजें थी। वो क्या क्या थी? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी हायर डिफेंस रिफॉर्म की जरूरत है, जिसके अंदर आइडियाज क्रिएट करा। আশা করি এগুলো ভালো করে বুঝবেন। এনিওয়ে কংগ্রেস দুপরাটি, আপনি প্রথমবার বাবা হতে যাচ্ছেন। এর থেকে আমার একটা কথা মনে পড়লো, এই দুনিয়াতে বিলিয়ন্স অফ হিউম্যান আছে, আমাদের কি সত্যি দরকার আরেকটা হিউম্যানের? आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ये डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को, और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की, क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है? डबल এই জন্যই বলি, আমাদের ইউটিউবার হিসেবে, আমাদের ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে মানুষ দরকার, জার্মান শেপার্ড না। ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আছে যেখানে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকবে, সেটা এখানে গিয়ে ফলো করে দিবেন। আজকের জন্য এতটুকুই, ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ। এট লাস্ট আমি কইতাম চাই যে আমি চাই না, আমি নিজেও চাই না যে আপনারা আমার উপর অন্ধর মতন বিশ্বাস করেন। আমি যে কথাগুলি কইছি এইগুলো ফ্যাক্ট চেক করেন, দুপরাটি যে কথাগুলি কইছে এইগুলো ফ্যাক্ট চেক করেন। যে কোনো ইউটিউবার যে কোনো কথা কো সেটা বিশ্বাস করার আগে একটু রিসার্চ করে নেন, ঠিক আছে? কারণ আমি খুললাম কইতেছে যে হ্যাঁ নিজের রিসার্চটি নিজে করে না, আর হ্যাঁ যারা নিজে রিসার্চ করে হ্যাঁ একটা স্ক্রিপ্ট লিখে দেয়, সেই স্ক্রিপ্টই সে পড়ে। হ্যাঁ শুধু ফুতুল একটা, হ্যাঁ নাচাইতেছে আরেকজন। একটু ব্রেনের ভিতরে জোর লাগান, একটু রিসার্চ করেন, পরিশ্রম করেন, এরপরে গালিগালাজ চারা ফারান এরপর। भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए, जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। কয়ে তো এডিটেড, এটা কয়ে তো লিখে দো যে এডিট ভিডিও, ভালো এডিট ভিডিও বানাতে। কারণ তোমরা তো যে হ্যাঁ যা বলবো তাই মেনে নিবা, সে কোনো ফ্যাক্ট চেক করবা না, কোনো রিসার্চ করবা না। আমি ভাবতেছি যে আমি কালকে আছে না এই একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলুম, আমার নাম তো নয়ন দেবনাথ না, তো এনডি দিয়ে একটা খুলব, এনডি এটা দিয়ে খুললা হের উপরে যত মানে কিতা কইতাম বুঝকে সাইডা এই অ্যাকাউন্টটা ডিলিট করলাম, ডিলিট করে আবার নিজের অ্যাকাউন্টে ইয়ান আমি সেরা যাইছি, কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিন্তু হে বা আপনারা কিচ্ছু করতে পারতেন না, কারণ ওইটা তো এনডি না, আর এখানে তো নয়ন দেবনাথ, বুঝতেছেন? আলাদা আলাদা নাম, চেহারা একগুলি কি ব্যাং হয়েছে, আলাদা আলাদা নাম তো।